महाराणी ओ महाराणी कौन ए पहड़ भांगीबनी कि माँ एते गुडे फल उठ उठ परा कहूची उठ माँ कौन घरे तो सपरे सोई सोई पिठी दरज हो जाइतिबो आउ ए डनलप रे सोई कौन एटी स्वीट ड्रीम देखुछ आलो शोभा बेटी न पीले कौन निज भांगीबो शिखा शोभा एठी ते पाटी दिन कौन पाई रात्रि राजू आसनी बोली तो मन भल नहीं आ तमे कि जण तार संगे लागिछ जा जा एठू देख ईश्वरी राजूर पिलाली आमे एजाए जाइनी बाहाघर आगरु जेमती थिला एबे भी सेमती अछि सुन मां नुआ बहुत घर कथा सेमती बाहर लोकन कान को न जाए आ राजू से आपे आपे बाटू को पळै आसीबनी तू जा गाधे पाधे तो काम सर मु आछी छी छी अगस पेटे खाई दउछु दांत कसे सारी सज बजाई खाइले कोन हबनी अघोषा पाटे खाइले दांत पाई भी भलो आ पेट पाई भी भलो दांत रे जते सब मळा थिबो सब सफा होई जिवो आलो बहु चोरा रे पानी देबा को जाउछु की भलो भलो तू तो घर को ठीक भाबे चलाई पारिबो बोली तो ससुर चाबी काठी देई घर सब दायित्व तते देइचंती हेले मां सासु हिसाब रे मु तते किछि दायित्व दउची हां ए देखे घर द्वार ओळेइकरी पोछि देबो आ मळा लुगा उडा पड़े ताको सफा करके इस्त्री कर देबो आ से कुओरु पानी टाणी बासन तक माजी देबो घर समस्तंग पई चा जळिखा कर देबो एई सब काम ठीक ठीक करि परले एई शिखा और शोभा तते कहबे तू तांकर सुन्ना भाउज आ साई पडिसा कहबे तू तो सुन्ना बहु खाइबी अले बरा कोन खाइबो आउ कोन खाउनु नाय नाय मो किछि खाइबेनी बरा खाइबी र र र अले बहु झियोटा बरा खाइया पे जिद्दी करूची हमर तो ग्राइंडर खराब हो जाई छे सेठी बीरी थुआ है छे सिलोरे बाटी के बरा करी के देबो हैला चले खाइबी 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 ओहो राम हरि तमे काहे केमति व्यस्त होछ आग स्त्री ऑपरेशन टा जाऊ तापर देखिबानी माँ ईश्वरी पापा आलमारी 10,000 टंका आनलु राम हरि नब आणुची निया मते से टंका दरकार ए 10,000 टंका बापा मागी चंती मोर भी 10,000 टंका दरकार अछि मो किंतु बापा को न पचरी दे परिबनी बापा को पचारियो मु तुम स्वामी काई कि ना मां हितले जेतडा मागितले देई थाता मो किंतु अरे किंतु भी तू छाड़ दियो से टंका अरे दियो बापा बापा कौन है मां कौन होम मिनिस्टर सब उल्टा पुल्टा कर देले तो हेले वर्तमान कथाटा होची डॉली पाखकु आमे खाली हाथ रे जीवा केमिति जेमते ले जीवा को हबो आखि बंद करले भी डॉली मुंह देखाउची आखि खोलले भी डॉली मुंह देखाउची डॉली को न देखले मु पागल हे जीवी तुमको मु एते शीघ्र रांची पठेया को देबिनी साळक महाशय कारण तमे तो जानो ए भेणेई महाशयकर मुंडटा होची कंप्यूटर ब्रेन किछि ना किछि गोटा बाट निश्चय करिवो कौन करिवो हां सुन मेन स्विचटा तो चंपा माउसी पाखरे ताकुई चिपी देले सब आलू हो जिवो चल चल खाइ दे बा खाइ मो मन को से निश्चय आसीबे खाइ दे पाटी आसी जिबे कोन चंपा माउसी आसी गलेनी
ଆସ ପୁଅ ଆସ ତମେ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ ଏଇଲେ ପୁରା ମା ଝିଅ ତମ କଥା ଭାବୁଥିଲେ ନା ଆଖି ଖୋଲିଲେ ତମ ମୁହଁ ଦେଖାଉଛି ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ତମ ମୁହଁ ଦେଖାଉଛି ତମେ କେମ ଜାଣିଲ ମ ମଲା ସିଏ ହଉଛି ମୋ ଝିଅ ମୁଁ ତା ମନ କଥା ଜାଣିପାରିବିନି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହେଇଟି ପୁଅ ଡଲି ତ ତମର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହେଇଗଲା ସେଥିରେ ମୁଁ ବି ଖୁସି ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ମତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି କୋ କଥା ଏଇ ଯୋଉ ତମେ ଖାଲି ହାତରେ ଆସୁଛ ବୁଝିଲ ମାଉସୀ ସେ ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦଉଥିବେ ଆଉ ତମେ ନଉଥିବ ଏଇଟା ରାଜୁବାବୁଙ୍କୁ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି ତା ଛଡା ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ଭଡା ଘରେ ରହିଛ ସେଇଟା ବି ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ 20 ଏକର ଜାଗା କିଣିଛନ୍ତି 20 ଏକର ହଁ 20 ଏକର ଆଉ ତା ମଝିରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଘର କରିଦେବେ ଆଉ ଚାରିପଟେ ବିରାଟ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ୱାଲ ବୁଲେଇ ଦେବେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ୱାଲ କାହିଁକି ଓହୋ ତମେ ବୁଝୁନ ମାଉସୀ ଆଜିକାଲି ବଜାରରେ ବୁଲା ଷଣ୍ଢଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ୱାଲ ଯଦି ନ ବୁଲେଇବେ ମନ ଇଚ୍ଛା ପଶିଯିବେନି ହଁ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ମତେ କେତେ ଭଲ ପାଅ ହେଲେ କହିଦଉଛି ମୁଁ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯିବିନି କାଇଁ କଣ ହେଲା କାଲି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବଜାରକୁ ଯାଇଥିଲା ଦେଖିଲା ଲୋକ କହିଲେ ଏତେ ବଡ ଘରର ବୋହୂ ହବାକୁ ଯାଉଛି ଦେହରେ ଭରିଏ ବି ସୁନା ଗହଣା ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ରୁଷିଛି ହେଲେ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଏଥର ଆସିଲା ବେଳକୁ 50 ବର୍ର ସୁନା ଗହଣା ନେଇ ଆସିବ ଓହୋ ତୋର ଯୋଉ କଥା ନା ଆସ ଡାର୍ଲିଂ ଆସ ବୁଝିଲ ମାଉସୀ ତମେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ପୁରୁଣା ପ୍ଲେୟାର ହେଲେ ତମେ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର କିଛି ବୁଝୁନ ଦେଖିଲ ତ ଡଲି କେମିତି କଥାଟାକୁ ସୁଲପେଇକି ମ୍ୟାନେଜ କରିନେଲା ମୁଁ ସେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରିଥିଲେ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଇ ବସିଥାନ୍ତି ଆଉ ଛାଡ ସେସବୁ କଥା ଆଚ୍ଛା ମାଉସୀ ଆଜି ଖୋରାକଟା କଣ ହେଇଛି ମାଗୁର ମାଛର ଝୋଳ ମାଗୁର ମାଛର ଝୋଳ ଭଲ ଖୁବ ଭଲ ଠିକ ଅଛି ମାଛଟା ପରେ ଖାଇବା ଆଗ ଟିକେ ଝୋଳ ହଉ ଭଲ ଭାରି ଭଲ ବୋଉ ଏ ବୋଉ ମତେ 15,000 ଟଙ୍କା ଦେଲୁ ମୁଁ ମୋ ବାର୍ଥଡେରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ହୋଟେଲରେ ଖୁଆଇବି ଏ ବୋଉ ମତେ ବି 15,000 ଟଙ୍କା ଦବୁ ମୁଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ କିଣିବି ଆଉ କିଛି କସ୍ମେଟିକ୍ସ ଆଣିବି ତୋର 15 ତାର 15 ଏମିତି ମିଶିକି ହେଲା 30,000 ଟଙ୍କା ଏତେ ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖରେ କାଇଁ ବାହା ଶାଶୁମା ବା ଖୁବ ଭଲ ଟ୍ରେଜେରୀରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଡିଛି ଅଥଚ ନିଜ ଝିଅ ମାନେ ମାଗିଲା ବେଳକୁ ଏତେ କଞ୍ଜୁସି ବୁଝିଲ ଜୋଇଁ ବାବୁ ବେଲ ପାଚିଲେ କାଉର କି ଯାଏ ସେ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଏ ଘରକୁ ଆଇଲା ଦିନରୁ ମତେ ମଲା ସାପ କରିଦେଇଛି ଘରର ସବୁ ଚାବିକାଠି ତମ ଶ୍ୱଶୁର ତାରି ହାତ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ କଣ କିଛି ମୋର ପାୱାର ଅଛି ଆଇडिया ଶାଶୁମା ତମେ ଖାଲି ଭାତ ମାଇଲା ବେଳେ ଆକ୍ଟିଂ କର ଆଉ ବାକି ତକ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ନେବି ହଉ ଏ ଧର ଶାଶୁମା ଶାଶୁମା କଣ ହେଲା ଶାଶୁମା ଶାଶୁମା ଆରେ କିଏ କୋଉଠି ଅଛ ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ି ଆସରେ ଶାଶୁମା ଶାଶୁମା ଆଖି ଖୋଲ ଶାଶୁମା ଶାଶୁମା କଣ ହେଲା ବୋଉ ଏମିତି କାଇଁ ହଉଛନ୍ତି ଶାଶୁମାକୁ ଭାତ ମାରୁଛି ଲୁହା ଦରକାର ହଁ ଲୁହା ଭାଉଜ ଦେଲ ତମ ଚାବିଟା ଦେଲ ଚାବି କଣ ହବ ବାପାଙ୍କୁ ନ ପଚାରି ମୁଁ ଚାବି କେମିତି ଦେବି ଦେଖୁଛ ଲୋକଟା ମରିବାକୁ ବସିଲାଣି ଦେଲ ଚାବି ଦେଲ ଦିଅ ଓହୋ ମୋର କଣ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଏଠି କାଇଁ ଶୋଇଛି ଶାଶୁମା ତମକୁ ନା ବାତ ମାରୁଥିଲା ଯେମିତି ତମ ହାତରେ ମୁଁ ଚାବିଟା ଧରେଇ ଦେଇଛି ସେମିତି ତମ ବାତ ମାରିବା ଭଲ ହେଇଗଲା ଚାବି ଚାବି এই চাবিটা ମୋ ପାଖରୁ ଗଲା ଦିନରୁ ମତେ ବାତ ରୋଗ ଧରିଛି ନା ଆଲୋ ବୋହୁ এই ଚାବିଟା ମୋ ପାଖରେ ଥାଉ ପୁଣି ଯଦି କେତେବେଳେ ମତେ ବାତ ମାରିବ ଏବେ ତ ବାତ ଭଲ ହେଇଗଲାଣି ଚାବିଟା ମୋ ପାଖରେ ନେଇଗଲା ଚାବିକାଠି ନେଇଗଲା ଆଲୋ ନେଇଗଲା ବୋଲି କାନ୍ଦୁଛୁ କଣ ଏମିତି ଆଲୋ ବୋଉ ଆମେ ପରା 4 ଜଣ ଅଛୁ ଆ ସେ ତ ଜଣେ ଚାବିଟା କଣ ତା ହାତରୁ ଛଡେଇ ଆଣି ପାରିବେନି ଆଉ ତମ ବାପା ଶାଶୁମା ବାପା ତ ଏନେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ କଣ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବେ ଚାଲ ଚାଲ ଈଶ୍ୱରୀ ଚାବି ଦେ ଚାବି ଦେ ବାପାଙ୍କୁ ନ ପଚାରି ମୁଁ ଜମାରୁ ଦେବିନି ବାପାକୁ ନ ପଚାରି ମୁଁ ଦେବିନି ଭାସି ଯାଉଥିଲୁ ମଝି ନଈରେ ଧରି ଆଣିଥିଲି ତତେ ଟାକୁଆ ଗଲାରେ ମାଉଁସ ଲାଗିଲେ ଜବାବ ଦଉଛି ମତେ ଆତେ ଢଗ କଣ ବୋଲଛ ମୋ ଶାଶୁମା ଚାବି ଛଡେଇ ଆଣ ଦେ ଚାବି ଦେ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଛତରରୁ ଆସି ଏଠି ରାଣୀ ହେବାକୁ ବସିଛୁ ଦେ ଚାବି ଦେ ଦେ କହୁଛି କେମିତି ଦେଖିବ ଦେବିନି ଆସିବ ସନ୍ଧ୍ୟା
ईश्वरी माँ ईश्वरी लो लो बापा आसगले सासुमा सब पेंगा आइगला शीघ्र शीघ्र पळे शीघ्र माँ ईश्वरी ईश्वरी बापा माँ मोर बापा ए कौन बापा तुम आखिरे लुह मुझे भलरे अच्छी बहुत खुशी रे अच्छी से कथा को मु जानी माँ हेले तो माँ मरीगला परे तम दी जन को बापा माँ स्नेह दे केड़े गेलारी मु बढ़ई थी शांतिटा तो सेपुर को चली गला तू भी मत छाड़ी सबुदिन चली आसिलु माँ तो कथा मन पड़े मो आखिरे आपे आपे लुह आसी जाए माँ छी छी बापा मो तो तुम पाखरे नहीं तुम्हें कांदिले के तुम लुह पोछिबो ईश्वरी गोटे कथा पचारि किसी खराब भावुन तो माँ को कथा बापा माने तो स्वामी आम जई पुओ केमिति तते खूब भल पाती ना हाँ बापा बहुत आ तो सासू से केमिति का लोक माँ से तो सासू नुहंती साक्षात माँ झीट बड़ी मत स्नेह करती मु जानी माँ तोर किछि दुख नथिबो किछि अभाव नथिबो से दिन बाबू कथा भांगी न पारी तो बाहागरटा करदेली तापरे अनेक आजे बाजे भावना मते अणनिश्वास कर दूथिला हेले आज तो मोर सब कथा सुनला परे मो मनटा हल्का हो जाइछि भगवान करंतु तू आ 100 वर्ष एमती सुख शांति रे संसार कर ने माँ तो पे सावित्री शाढ़ीटा आनी एटा तो बाहागर पर प्रथम सावित्री विधि अनुसार सबकि बाप घर आसवा कथा हेले तू तो एत बड़ घर बोहू ये गरीब बापटा तोते कौन दे पार बापा देखल तो बिजु एते दुखरे थाइबी ईश्वरी ता बापा आगे केमिति ए घर मान सम्मान को तले पकेलानी सी तो सतरे ईश्वरी बापा हेले ता भलिया गोटे निरिया झील को आनी राजू भलिया गोटे पिलार बेकरे छंदी दबाटा ठीक हेलानी बोधे कुसुम परसे पट निस्तरे भली आमे भाबिथिले ए घर को बहुटी आसिले राजू बदली जीव बाट को आसीबो जदि न हैला ताहाले निज भाग्य को निदिबा छड़ा आउ कोन करा जाई पारे मु आछि बाबू अरे एमती कोन चल जिवो समुदी रो खिया पिया करके जीव नहीं बाबू झील तो देखी आसिली तेणु पुणी अनेक काम बाकी पड़ी मु आछि नमस्कार हाँ नमस्कार हाँ तुम किसी व्यस्त दरकार नहीं हाँ ओके डार्लिंग मुझे साइंस पहुंची ओके बाय बाय ये कौन होची आज परा सावित्री तम पे मंदिर पूजा सारी आसुची ओ महासती सावित्री पतिभक्ति एते जदि पतिभक्ति अच्छी ताले 50,000 टंका देला ना ना तुम जहाँ कहबा मैं सेया करिवि किंतु बापा को न पचारि मो टंकाटी भी दे परिबेनी बापा को न पचारि जो टंका दे परिबनी ताले टिके मुंडिया मारुछ जाउने से बुढ़ा को मुंडिया मारिबो सेई तम सत्यवान एठी आउ एते पतिभक्ति देखिबा दरकार नहीं पतिभक्ति अयो से दिन तो कहीदेल 20 एकर जमी ता मझरे घर चारि पाखे कंपाउंड वाल काई नाई माउसी राजो ऊपर केते थर कहलेनी संक्रांति रे शुभ देबे अक्षी तृतीया रे निय पकेइबे आउ दीपावली रे छात पकेइबे आउ रथ यात्रा रे गृह प्रवेश करिवे तमे मिचटरे काई एंती व्यस्त होउछ मल्ला तमे एमती कहथिबो मु एमती सुनथिबी एते कथार म पेट पुरी जिवो आउ से गहना कथा नाई माउसी कथा कोन कि बाघर सीजन ता तो बणिया मान के बिजी अछंती बणिया संगे कोन अछि आजि काली तो ज्वेलरी दुकान जहा को जते माल पकेइबो कोन आनिबो
तार ठीक जे देख जय पुओ मु तुमको सीधा सीधा कहि दउची एथरा जदी खाली यात्रा आस ताल डली कथा तुम भूली जीवो। माँ जोठी थिबो मोटा एकदम खराब कर दबो। आसिल राजू आमे से घर को जीवा। राजू बाबू से घर को तो सब दिन जाऊच एतर असल घर को चल या भीतर 3 दिन हे गलानी तमर बोधे मने नहीं बापा खोजुचंती बुझल मनोज हाँ। ए डॉलीटा छाड़ी रह जमा इच्छा होनी हाँ? तू जा मु परे जीवी जा। हाँ कौन है सनातन बाबू? एई हरामजादा गोटे ओली खाइले गोटे ओली उपास रहउची मो निरीह झियोटा को सिखई मते जबरदस्त उठी रहउ बसची। आमे कहले राम को मारिबा को धमक दउची। राम सनातन बाबू तम नार जो अभियोग आनिछथि सेटा कोन सत? मिछ आज्ञा सबु मिछ। सनातन बाबू को झियो को उठे नबार उद्देश्य मोर नहीं। आमे परस्पर को खूब भल पाऊ बाहा होबो को चाहू किंतु सनातन बाबू मो भली गोटे गरीब लोक सहित बाहागर करियो को चाहंतिनी। अबे तू गोटे भिकमगा छतर के हरामी तू पुणी बाहाबो सनातन दास झियो को सळा बामन ही चंद्रकांत बडौचु तो हाथ तकड़ भांगी खंड खंड कर देबे। सनातन बाबू तमे कें पार्टी करछ? तम कथा बुझिया पे पूरा पंचायत डकाइछि बाबू निजेटी बसचंती। झीर बापा माँ जो अराजी तमर एमती जबरदस्ती कराटा तमर भूल से तुम दंड पाइब एक कथा कौन तुम जान न? काहे की दंड पाइबा आज्ञा मु जो झियो को भल पाइछि ताको बाहा हेबी किंतु आपन को पुओ भली झियो मानक जीवन सहित खेल खेलुनी। राम तो मु बहुत बढ़ियालानी बहुत बड़ बड़ कथा कहूछु। रही जाओ शिव राम तुम जहाँ किसी कहबार अच्छी निर्भय कह। मु जो झियो को भल पाउछि ताको बाहा को बसला बेले आपन कहउछन दंड देबे आ राजू जा करूछि ता पई कोन दंड नहीं सेटा कोन तर भूल नय। आईनटा कोन धनी लोक पई गोटाए आ गरीब लोक पई गोटाए ना राजू आपन को पुओ बोली ताको चारि कोन माफ। आपन निज छाती रे हाथ रखी कहले कोटा ठीक कोटा भूल। रामू तो शास्त्र किसी कम नहीं का तू कौन कहू? शिव जहाँ सत ता पातालु फुटी बाहर खोली दियो ताकू। आस राम सनातन बाबू परस्पर को भल पाउथुवा दुईटी आत्मा को अलगा करबा उचित नुहे। रामर गरीब अवस्था जदि ता बाहागरे प्रतिबंधक हुए ताले मु राम को 5 एकर जमी आ 1 लाख टंका देवी आपण बाहागर व्यवस्था करंतु। हेला हेला जो कुआरे गला से अपमान निहारी मोर सारा देह जलुची। 7 पुरुष कमे ए खानदान मान इज्जत सब माटे मिसी जाइए। एमिति कुलांगार पुओ जन्म करी निंदा अपवाद सहिबा अपेक्षा बरं बरं निसंतान भा भल। मु पचारुची कुआरे गला से रह। कुआरे जाइथिलु? क्लब रे खेलियो जाइथिलि। क्लब रे खेलिबा को दुनिया लोक कहउछदी तू झियो मान को इज्जत नहीं खेलुछो। दुनिया लोक तो बहुत किछि कहबे। बाहर की कोन कहला बोली तमे तमा पुओ को संदेह करछ? तमे चुप करो। तमरी पैसे आज तो उद्धत आइछि जे भूल करछि ताको दंड दे तमे और तापे वकिलाती करछ। बाहा ही साला परे काले बदली जो भाबी मु गोटाए निरिया झियर जीवनटा को नष्ट कर देली सेथिरे भी तो किछि बदलानी। बाहर जा घरो तो परे कुलागार पुओ मो दरकार नाही। बापा बापा थाऊ मु ताको बुझेई देबी। तमे ताको बुझेइबो? भगवान आसले भी ताको बुझेई पारिबेनी। सेतपई मु निष्पत्ति नैछि से ए घरे रही पारिबोनी। जा बाहर जा मो सामने रू गेट आउट ऑफ हियर। जीबी किंतु जीवा पूर्व मु मो भाग निकरी जीबी। कौन कहलु? ए घर जमीबाड़ी कारखाना तमन नुहे। कौन हैला? ए सब जेजें करछि तो संपत्ति आ मु चाहिले ए सब मोर हिजो तापरे मु तुमको भाग देबी। तमे ए सब का कहउछ? से पर तुम जन्मदाता बापा। चुबे तू मते शास्त्र पढौछु। तू होछु ए नाटर असल मंजी। तू आसिला परठू मो नारे खच मिछ कही आम बाप पवित्र पाचिरी ठिया कर देछु आ ए नाचु कटागारे चुन दा भाई। कौन हैला? तू तू मो लक्ष्मी प्रतिभा भली बहुत देर हाथ देलो
ମୁଁ ତୋ ହାତକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବି ରାଜୁ ବାପା ବାପା ଚାଲ ଚାଲ କହୁଛି ଦଶର ସ୍ୱାଗତ କଣ ହେଲା ବାପା ବାପା ତାଙ୍କର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ଟା ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଔଷଧ ଲିଖି ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ନିୟମିତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ମାନସିକ ଚାପ ରହିଲେ ଅବସ୍ଥାଟା ସାଂଘାତିକ ହେଇପାରେ। ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି। ରାଜୁ ଏ ରାଜୁ ମୁଁ ତୋତେ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ନେହୁରା ହଉଛି। ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଜନ୍ମ କଲା ବାପ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରନି। ଅନ୍ୟାୟ? ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି? ବାପା ପଇସାରୁ କିଛି କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସି ଦେଖି ଯାଉଛି। ରାଜୁ ତୁ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର କେମିତି ହେଲୁ? ତୋରି ପାଇଁ ବାପାଙ୍କର ଆଜି ଅବସ୍ଥା, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସେଠିକି ଯିବା କ'ଣ ତୋର ନିହାତି ଦରକାର? ଦରକାର। ଏ ଘରେ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି? ଆରେ ସବୁ ଘରେ ଯାହା ଥାଏ ଏ ଘରେ ସେଇଆ ଅଛି। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଦେବୀ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ରଖେ। ଇତର ସ୍ତ୍ରୀ ପରପୁରୁଷକୁ ମାୟାଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ଦିଏ। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେବତା ବୋଲି ଭାବି ତା ପାଦ ତଳେ ଜୀବନ କାଟିଦିଏ। ଇତର ସ୍ତ୍ରୀ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟି ନେଇ ତାକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ। ଏ ରାଜୁ ମୋ କଥା ମାନ, ସେଠିକି ଯାନି, ସେ ପାପରେ ଘାଣ୍ଟି ହନି। ଓହୋ, ମୁଁ କ'ଣ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲିଣି ତମେ ତ ଧର୍ମବାଣୀ ଶୁଣଉଛ? ନାଇଁ ରାଜୁ, ଏଗୁଡ଼ା ଧର୍ମବାଣୀ ନୁହେଁ, ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯିବି। ଡଲି ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। ତୋ ବାପା ଆଜି ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ, ତୁ ଯିବୁ ମଧୁଶଯ୍ୟା କରିବାକୁ? ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ବାପା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମୁଁ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆସୁଛି, ରିଲାକ୍ସ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆକୁ କେହି ବୁଝି ସୁଝି ବାଟକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଇଏ ଅବାଟରେ ଚାଲି ଯାଉଛି। ହେଲେ ଇଏ ତ କୁକୁର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼, ଯେତେ ସିଧା କଲେ ବି ସିଧା ହବନି।